Miss Alfa belum masuk ya? Oh, sudah bisa start. Oh, ini nih baru masuk. Iya. Iya, ini kan kurang 2 menit. Halo Miss Alfa. Ya, Mister. Oke, Suara siap. saya jelas kah? Ya, jelas. Siap, Miss. Ya. Sudah siap, Miss. Jam berapa sih, Bu? Bilangnya jam berapa? Anak-anak saya admit ya, Miss Alfa. Belum bel, Mister. Tunggu bel. Ntar 1 menit lagi. Iya, 9:05 kan. Gak ditutup tulisan. Mister, silakan di-admit anak-anak, Mister. Ya. Hi. Morning, everyone. Okay. How are you guys? Great. Great. Why? Okay, so siapa mau? Okay, so are you ready to start the our class today? Ready. Okay. Who's that? Liana. Liana, you have a new haircut. Liana habis potong rambut ya? Ya, Mama. Hah? Udah dari kemarin. Udah dari kemarin-kemarin. Okay. Nah, so I already share the, before we start our meeting today, let's start it with prayer, okay? Kita mulai dengan doa dulu. Amel, can you help me to lead the prayer? Yes. Okay. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan berkati pelajaran kita sampai awal, semoga lancar terus dan tidak ada gangguan jaringan ya Tuhan. Amin. Thank you, Amel. Yeah. Okay. So, before I continue our topic today, I want to ask you, what have we learned on our last meeting? Kita kemarin belajar apa ya? Hari apa itu? Senin ya? Kalian nge-zoom hari Senin ya? Kalau nggak salah. Yang lainnya sih berdoa ya.
If you want to answer, you can unmute your microphone. Pada pertemuan Zoom kita kemarin, belajar tentang apa? Memasak. Oke, memasak. Good. Tebak ingredient dan method. Oke, ingredients and method. Good. What else? Apa bedanya ingredients dan method? What is differences between Ingredient ingredients? itu untuk bahan-bahan. Method Oke. cara memasaknya. Oke, good. Sekarang Miss Alfa mau tanya. Ada yang sudah membaca activity sisal tadi malam? Sudah. Pasti mengerjakan workbooknya. Mengerjakan. Iya. Dikerjakan? INC. Good. Sudah dikerjakan? Ya, Mr. Roni, ini saya join dengan handphone juga ya, Mr. Roni. Minta tolong di admin. Oke. Sama ini minta tolong chatnya bisa dimatikan, Mr. Roni, karena anak-anak ini di belakang saya mereka chat satu sama lain. Ya. Okay, thank you before, Mr. Good. So, now let's discuss about our activity on work. Ya, sekarang kita diskusikan. Teman-teman sudah mengerjakan? Sudah mengerjakan? Oke, kalau sudah, misalnya pengen tahu sih jempolnya. Kalau sudah mengerjakan, oke, Putri, thank you. Adriel, good, Claire, good. Ini kok masih ada yang nama Galaxy A20 ya? Siapa itu Galaxy A20? Oke, thank you, Windy. Patrick, jempolnya ada 5 ya? Where is your face? Patrick, mana wajahnya? Iya, nggak apa-apa. Belum selesai, nggak apa-apa. Ayo, wajahnya muncul, Patrick. Oke, nah, gitu kan kelihatan. Oke. Ya, good. So, now let's discuss it together. Let's discuss it together. Please, everyone, open your workbook page 12. Okay. I will choose one person to read the first paragraph. Okay. So the text is about pizza around the world. Okay, pizza around the world. So I wanna choose now. Please mute your microphone first. Semuanya mic-nya minta tolong di-mute dulu. Thank you, Putri. Yang belum di-mute. Oke, sambil misalnya cek satu-satu. Okay, good. So, I will choose one person to help me read the text on the first paragraph. Okay. Miss Alfa akan pilih satu anak untuk membantu Miss Alfa membaca di paragraf pertama. Okay. So, please focus on your mic. I will help Mr. Roni to unmute your microphone. Okay. So, Priscilla, Mr. Roni, please unmute Priscilla, or Priscilla, you can unmute your microphone. Ya, Priscilla bisa di-unmute mic-nya. Okay, good. So, yeah. Okay, Priscilla, can you help me to read? Bisa bantu Miss Alfa untuk membacakan? Oh, I think
I think your house is very crowded, right? Rumahnya Priscilla lagi rame ya. Oke, it's okay Priscilla. Oke, good. Nanti next time misalnya pilih Priscilla lagi ya, kalau benar. Oke, good. Ellie. Ellie. Okay, can you help me to read the first paragraph? It's about pizza around the world. Okay. Pizza is Pizza is a famous food from Italy. People usually cook it with cheese and tomato sauce. They also add many other things on it. You can cook it by heating it in an oven. Outside Italy, there are other kinds of pizza. kinds of pizza. Okay, thank you, Ellie. Okay, thank you, Ellie. Next, I will continue it and then I will stop it instantly and mention the name. Okay. Mexico has corn tortilla pizza. To make it, first spread beans on the pizza. Continue it. Michelle, please. Next, add cheese and vegetable, then bake it in the oven. After that, you can add tomato and olive. You can also put sauce on it. Okay, thank you, Michelle. I will continue. Turkey has a pizza called lahmacun. It has beef but not cheese. Continue it, please. Haniel. Haniel. Turkey has to make it first, chop some parsley and other vegetables. Next, fry the beef, then put them on the pizza and bake it in the oven. Okay, Haniel, can you help me to mention your friend's name? To choose your friends? Silakan, tunjuk temannya. Claire. Claire, okay. So you can mute your microphone, Haniel. Thank you. And now Claire, please unmute. New York City, there are dessert pizzas. You make them with chocolate and sugar. Chocolate. You can add. You can add sweet sauce and fruit to them. These pizzas aren't very healthy, but they taste good. Okay, good. Thank you. So everyone, there are many kinds of pizza around the world. For example, Mexico, and then Turkey and New York has different type of pizza. Okay, now let's do together part B. Where might people say this? Match. Ya. Jadi di situ tugasnya teman-teman hanya menarik garis. Pernyataan nomor 1 itu ada di negara mana. Oke, kita diskusikan sama-sama. Let's discuss it together. Don't put too many pins on it. Jangan meletakkan terlalu banyak kacang polong di pizzanya itu. Kira-kira itu ada di negara mana? Apakah New York, atau Turkey, atau Meksiko? Turkey. Turkey? Meksiko. Oke, ada yang bilang Turkey, ada yang bilang Meksiko.
Nah, sekarang kita coba cari ya. Kalau teman-teman tidak paham, ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, Miss, ini artinya apa sih, Miss? Nah, teman-teman cukup cari kalimat yang sama di teksnya. Oke? Paham ya? Kalau teman-teman bingung artinya apa, ini misalnya kasih tips untuk reading ya. Sebetulnya reading itu mudah asalkan teman-teman paham kata kuncinya apa ya. Contohnya nomor 1, don't put too many beans on it. Kata kuncinya apa? Kalau don't itu kan ketiga kalimat ada don't semua kan. Nah, yang berbeda apa? Kata kuncinya apa? Nomor 1 ini yang ditanyakan tentang apa sih teman-teman? Boleh di-unmute kalau mau jawab. Yang ditanyakan nomor 1 ini apa? Apakah tentang ya, jangan menaruh apa? Jangan menaruh harapan. Oke, ya berarti yang ditanyakan atasnya pizza, ya beans. Oke, don't put too many beans. Nah, sekarang kita cari di teksnya mana ada kata beans di situ. Apakah di Meksiko? Di Meksiko, oke, ada kata beans kan? Nah, to make Tapi it, itu disuruh. tapi itu malah disuruh. Berarti gimana nomor 1? Bukan di Meksiko kan? Di Meksiko malah tambah disuruh naruh kacang di atasnya pizza. Nah, sekarang kita cari lagi. Oke. Don't put too much. Ayo, ada yang bisa jawab? Bantu lagi. Jawab bantu lagi. Mexico has corn tortilla pizza. Meksiko ini apa pizzanya tortilla atau rotinya pizza itu dari jagung. Ya, untuk membuatnya pertama spread itu menyebar atau bukan dioles. Kalau kacang nggak bisa dioles tapi disebar ya. Spread beans on the pizza. Sebarkan apa namanya kacang di pizzanya. Setelah itu tambahkan keju dan sayuran. Selanjutnya bake it. Bake it in the oven. Apa itu bake? Ayo, bake. Panggang. Panggang. Oke, ya. Atau oven, masukkan ke oven, panggang di oven. Setelah itu, kamu bisa menambahkan tomat. What is olives? Ada yang tahu olives? Ya, ada olive oil, ya kan? Minyak. Ya, minyak atau olive oil minyak. Berarti olive-nya apa? Zaitun, buah zaitun ya, minyak zaitun. Itu namanya olive. Zaitun itu olive. Oke? You can also put sauce on it. Kamu bisa menambahkan saus di atasnya. Oke. Ini justru kita menaruh beans. Nah, sekarang kita lihat ke Turki. Turki has a pizza called lahmacun. Pizza di Turki ini namanya lahmacun. Dia ada daging, tapi tidak ada keju. Untuk membuatnya, yang pertama, chop. What is chop? Chop itu apa, chop? Oke, ya, memotong. Chop some parsley and other vegetables, ya. Potong atau cincang parsley, celery, and other vegetables, dan sayuran yang lainnya. Kemudian fry the beef. Fry, what is fry? Afiel, what is fry, Afiel? Asa. Dengan kan yang disebut Maya, Miss Maya kan? Asa. Siapa ragu asa? What is fry? Fry itu apa?
Goreng. Iya, good. Goreng. Oke, goreng. Ya, goreng dagingnya. Selanjutnya, ya, setelah digoreng, dagingnya ditaruh di pizza lalu di bake lagi, dimasukkan oven lagi. Itu untuk Turki. Oke. Nah, sekarang New York City. New York City there are dessert pizzas. Pizzanya sebagai dessert. What is dessert? Pencuci The mulut. example- Oke, pencuci mulut. Contohnya apa pencuci mulut? Apakah sunlight? Mulutnya kalian dicuci pakai sunlight? Ataukah Puding. apa? Ya, that's the example of dessert. Ya, dessert bukan dessert ya. Dessert, sorry. Kalau dessert itu padang gurun, tapi dessert itu makanan penutup. Ya, oke. Nah, itu dessert ya. Oke, coba semuanya tirukan dessert. Dessert. Oke, dessert. Good job. Oke, dessert. Nah, di New York pizza itu sebagai dessert ya. Bakingnya dari coklat dan gula. Beda kan sama yang Meksiko sama Turki tadi. Bakingnya dari coklat sama gula. Oke. You can add manis dan juga buah-buahan juga boleh ditaruh di situ. This pizza aren't very healthy. Pizza ini nggak sehat, ya. Pizza ini nggak sehat. Tapi rasanya enak. Iya, nggak sehat tapi enak, ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Nomor 1, don't put too many beans on it. Oke. Kira-kira Turki, Meksiko atau New York? Turki. Yang jelas Meksiko bukan. Ya, Turki dan Meksiko. Okay. Next, number 2. Don't pour too much chocolate on it. Oke. Ini gini teman-teman. Ya. Yang tidak harus orang-orang lakukan. Oke. Yang sebaiknya tidak dilakukan oleh orang-orang itu supaya pizzanya enak itu apa? Don't put too many beans on it. Berarti yang tidak dipakai beans itu Turki, ya. Karena kalau Meksiko itu harus pakai beans justru. Tapi kalau Turki itu tidak, jangan menaruh beans terlalu banyak. Oke, jelas ya. Kira-kira mungkin nggak beansnya diletakkan di pizzanya orang New York? Cocok nggak ya? Enggak. Kenapa kok nggak cocok? Kenapa kok nggak cocok? Kenapa kok nggak enak? Hah? Oke, ya. Iya, tidak aneh rasanya nanti. Oke, good. Next, number 2. Jangan menaruh terlalu banyak coklat. Terlalu banyak coklat. Nah, supaya pizza ini jadi sehat, kita nggak boleh naruh banyak coklat di situ. New York. Oke. Nah, New York. sekarang coba. Ya, New York. Kita kunci dulu jawabannya. Kita kunci dulu jawabannya. Oke. Next, don't add too much parsley. Jangan taruh parsley terlalu banyak. Nanti jadi tidak enak pizzanya. Pizza mana yang pakai parsley? Oke, Meksiko. Oke. Ya. Nah, Jawaban yang nomor 2 itu New York. Siap. nah ini jawabannya. Ya, number 1 is C. Don't put too many beans on it. Ya, C. Suaranya misalnya jelas nggak ya teman-teman? Jelas. Oke, good. Ya. Nah, number 2 is A. New York City. And number 3 B. Oke. Next. Nah, sekarang kita yang C. C itu sudah ada jawabannya. Number 1, 2. Pizza is cooked
in an oven. Betul atau salah? Pizza itu Iya, benar. dibuat atau dimasak di dalam oven. True. Betul ya? Oke. Good. Masa dalam oven. Ya, good. Next number 2. True. Ya, dimasukkan dalam oven. Kira-kira teman-teman kalau pakai oven tuh pakai minyak goreng atau enggak ya? Enggak. Enggak. Kayak apa-apa, hanya tinggal Enggak. dimasukkan. Kalau Di dalam permainan bola voli ini, oke. Kalau pakai minyak goreng, is that baking? If you use fried oil, dia can we call it baking? Kalau kita pakai minyak goreng, boleh nggak kita sebut itu dengan memanggang atau di-bake? Enggak. Apa metodenya? Right. Good. Ya, pintar, sudah mulai paham berarti. Next, number 2. Tortilla pizza is cooked with tomato sauce. Di sini true. Tapi kita cek. Iya. Tortilla pizza is cooked with tomato sauce. True. Rumit. Bikin. False. They cook it Iya. Oh, ya, di negara Meksiko itu tortilla kan. and then they bake it and then they can put on the tomatoes. Oke, good. Jadi yang nomor 2, Miss. Itu jawabannya true atau false? False. They False. put sauce. Bingung nomor. Ada kata you can also put sauce on it. Ya. Oke. Jawabannya Jelas apa? ya. Jawabannya true. 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 Bukan false. Ya, true. True. Memang bagus. True. Bagus. It's okay, Abel. Next. Lamakun does not have cheese. Betul atau salah? Lamakun. Lamakun tadi pizza dari mana? Lamakun Doesn't have no cheese. comes from Cheese. Bener, Miss. Bener, nomor 3. True. True. Nggak pakai cheese. Nomor 3. Setuju ya kalau true. 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 Jasmine kok True means true. True. videonya hilang. Ya. Bisa Bapak ingatkan lagi ya teman-teman, karena ini kita kondisinya di kelas. Jadi video harus muncul. Ya, kalau teman-teman ingin minum, explanation dulu ya. Teman-teman ingin pizza are good for health. Pizza sebagai makan Tidak baik. Mana seperti pizza ini sebagai makanan Oh. Banyak baik. coklat. Jadi false. False. Miss Alfa Oke, Miss Alfa sudah join lagi. Maaf ya. Ini Miss Alfa di sini. Jadi barusan lose connection. Oke. Teman-teman, ini kan ada orang. Oke, Miss Alfa lanjutkan share screen-nya. Ada orang. Ada pertanyaan Kedua tangannya. Ini adalah untuk Tidak. notebook page 12. Jelas. atau pembunuhan. Jelas. Menahan bola. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Biasanya yang menyerang menggunakan gerakan apa teman-teman? Oke, sambil start Smash. to share screen. Oke.
Oke, nah sekarang ya, kita kasih teman-teman ilmu baru. Ya, utensils, cooking utensils. Cooking utensils itu peralatan yang digunakan untuk memasak. Oke, kan teman-teman sudah belajar tentang ingredients. You already learned about method. Now, I will give you knowledge or enrichment topic. Utensils, it means peralatan. Oke, apa saja supaya nanti teman-teman di rumah ya kita lihat. So, what are there? What are they? Can opener. Ya, namanya can opener. Digunakan untuk membuka kaleng. Ya. Silahkan dicatat. Ya, silakan dicatat. Oke. Nah, mencatatnya ya karena kita berbatas waktu dan teman-teman sudah kelas 5. Oke, next. Nah, ini when you use this utensil, kapan teman-teman menggunakan peralatan ini? Batangan keju. Oke, katanya Hafil untuk apa digunakannya saat mau keju batang itu diapakan namanya? Parut ya, memarut keju. Good. Next. This is peeler. Oke, good. Peeler. Hampir Good. tinggal diganti. Kita kalau mau kupas R-nya juga jadi pil. ya. Oke, next. Nah, siapa di sini yang suka dimsum? Who likes dimsum? So, ya, Amel. Siapa lagi yang suka dimsum? Kalau teman-teman suka dimsum, pasti sering menemukan cooking utensils ini. Ya. Iya. Oke, so Patrick, kemanakah dirimu, Patrick? Perlihatkanlah wajah Anda. Perlihatkanlah wajahmu, Patrick. Oke. Good. Nah, ini namanya steamer, ya. Steamer. Oke. No, not blender, but steamer. What's this? Apa itu, Miss? Apa itu? Timer. Timer. Iya, timer. Tapi sekarang timernya bisa menggunakan handphone ya. Handphone, misalnya, jam. Ya, bake the potatoes 5 minutes. Nah, teman-teman langsung putar ini. Diputar kali ini. Nanti setelah 5 menit, dia akan berbunyi. Ya, ada belnya. Oke. Selanjutnya, whisk. Ya, whisk. Kapan kita pakai whisk ini? Untuk mengkocok apa? Kalau apa? Saat kita mau membuat teh, when we want to make a tea, can we use whisk? Kita bisa pakai whisk? Enggak. Hah? Nggak bisa ya? Enggak bisa. Nggak bisa. Pakai apa? Namanya yang mix itu, Miss. Bisa pakai sendok. Apa ini? Itu temennya ada yang tanya, apa itu Miss? Whisk ini tadi Miss. Pengocok telur. Ya. Alat pengocok. Oke. Good. Next. Nah ini. It's called rolling pin, and this is sieve. Ya, sieve. Saringan. Ini rolling pin. Pinnya yang ini ya, yang buat menggulung adonan sampai tipis itu. Use rolling pin.
Oke, good. Nomor Oke, nanti teman-teman kalau nggak jelas bisa join ulang di student care ya. Ditahan, lempar, ditahan 10. Next, ini measuring cup Lalu juga and spatula. ke Oke, sisau. gelas ukur dan spatula. Oke, Oke, jelas semua ya. nah, Oke, selamat mengerjakan. gelas utensils. What is that? Microwave. Kalau nanti kurang jelas, Microwave. ada student care. Bentar. Oke. Oke. Bedanya Nah, microwave dengan oven apa ya? 2 minggu. bedanya microwave sama oven. Iya. Dan Ayo, selamat ada yang tahu bedanya microwave sama oven apa? Baik teman-teman. Oke. Nah, ini jadi PR buat teman-teman ya. Coba nanti dicari informasinya ya, karena ini waktunya kurang sedikit lagi. Oke. Nah, bedanya microwave sama oven itu apa? Nah, nanti kalau teman-teman tidak jelas atau Miss tadi ketinggalan aku yang ini nih, teman-teman bisa join di student care ya. Oke. Nah, untuk sisaunya, ya untuk sisaunya teman-teman supaya notifikasi hilang, supaya notif pemberitahuan tugasnya hilang, ya teman-teman bisa fotokan catatan hari ini, ya teman-teman fotokan lalu upload di sisau. Oke, jelas ya untuk apa yang harus diupload di sisau. Catatan. Catatan. Data kerjaannya. Ya, itu kita bahas besok ya, pertemuan berikutnya ya. Nah, catatan yang teman-teman catat hari ini di sisau. Di notes, kemudian upload di sisau. Oke? Jelas? Jelas. Okay. So, if you have any questions, Nah, kenapa? Halaman 12 juga diupload. Ya, boleh. Oke? If you have any question, please join again on student care on the second session. Okay? See you. Bye-bye. bye. 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 Rambut Nobel. Berantakan. Itu dia Bel. Apel bangun tidur itu Apel. Ya teman-teman boleh leave. Oke, sudah.